नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह इन्न फुलानता तुज़करु मिन कसरति सलातिहा व सियामिहा व सदक़तिहा गैर अन्नहा तुज़ी जीरानहा बिलिसानिहा क़ाल हिय फ़िन्नार क़ाल या रसूलल्लाह इन्न फुलानता तुज़करु किल्लता सियामिहा व सदक़तिहा व इन्नहा तसद्दक़ु बिल अथवारि मिनल अक़ित वला तुज़ी जीरानहा बिलिसानिहा क़ाल हिय फ़िल जन्नह। रवाहु अहमद वल बहकी फ़ी शुअबल ईमान। आज की ये हदीस बड़ी अहम है और ये हदीस उन लोगों के लिए ख़ास है कि जो ये समझते हैं कि हमने हकूक़ुल्लाह का ख्याल करना है लेकिन हकूक़ुल इबाद का कोई ख्याल नहीं करना। नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, ज़कात देनी है, ये ज़रूरी है, लेकिन किसी मुसलमान का हक़ मार लेना और उसको तकलीफ़ पहुँचाना ये हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि हकूक़ुल्लाह का तो बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं लेकिन हकूक़ुल इबाद का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। ये हदीस उन लोगों के लिए बहुत अहम है। अल्लाह सबको हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल इन्न फुलान तुज़करु मिन कसरति सलातिहा व सियामिहा व सदक़तिहा गैर अन्नहा तुज़ी जीराना बिलिसानिहा। एक औरत है, ये एक आप देखें कि औरत है, औरत होने के बावजूद भी उसका लोगों के अंदर बड़ा चर्चा है कि वो बड़ी नमाजें पढ़ती है, बड़े रोज़े रखती है, बड़ी ज़कात देती है। ये अमाल लोगों में मशहूर है वो औरत। अब देखें औरतें कितनी भी जो है वो नेक हों लेकिन लोगों में उनके कम ही तज़किरे होते हैं, कम ही उनका चर्चा होता है, क्योंकि उनकी इबादत जो है आम पब्लिक के अंदर जो है वो नहीं होती। उनकी इबादत घर के अंदर होती हैं। अगर उन्हें मस्जिद में भी जाना है तो पर्दे में जाना है। तो लेकिन अब वो कितनी ज़्यादा इबादत करती होगी, कितनी ज़्यादा नमाज पढ़ती होगी, कितना ज़्यादा सदका खैरात करती होगी, कितने ज़्यादा रोज़े रखती होगी, क्योंकि लोगों के अंदर मशहूर है, लोग उसका चर्चा करते हैं। तो लेकिन उसके अंदर एक नुक्स है, एक ऐब है उसके अंदर कि वो अपनी ज़बान से अपने हमसायों को तकलीफ़ देती है। उसकी ज़बान से दूसरे लोग महफूज नहीं हैं। हम तो यही समझते हैं कि जो ज़्यादा नमाज़ें पढ़े, ज़्यादा रोज़े रखे, ज़्यादा ज़कात दे, ये बड़ा मुसलमान है। लेकिन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की तारीफ़ क्या की है कि मुसलमान किसको कहते हैं? अल मुस्लिम, मुसलमान आदमी कौन है? जो ज़्यादा नमाज़ें पढ़े। हाँ, नमाज़ें ठीक है, नमाज़ें पढ़नी चाहिए, इसके बगैर ये भी ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, इस्लाम का रुकन है। नमाज़ें ज़रूरी हैं, ज़कात ज़रूरी है, हज ज़रूरी है, तो ये इबादत बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि किसी को तकलीफ़ ना दी जाए, किसी का हक़ ना मारा जाए, किसी के ऊपर बहतान ना लगाया जाए, किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम तराशी ना की जाए, किसी की गिबत ना की जाए, किसी की चुगली ना की जाए, किसी को अपनी ज़बान और अपने हाथ से तकलीफ़ ना दी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसका लोगों के अंदर चर्चा है, बड़ी नमाजें, बड़े रोज़े, बड़ी ज़कात, लेकिन बात यह है कि वो अपनी ज़बान से अपने हमसायों को तकलीफ़ देती है। आपने क्या फरमाया? हिया फिन्नार। लोगों सुन लो, ये औरत जहन्नमी है। अस्तग़फिरुल्लाह, ये जहन्नमी है। बड़े रोज़े, बड़ी ज़कात, बड़े क़ियाम, बड़ी नमाजें, लेकिन अपनी ज़बान से अपने हमसायों को तकलीफ देती है। आपने फरमाया हिया फिन्नार, ये जहन्नमी औरत है। अल्लाह। और फिर साथ ये पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, या रसूलल्लाह इन्न फुलानता तुज़करु किल्लता सियामिहा व सदक़तिहा व इन्नहा तसद्दक़ु बिल अथवारि मिनल अक़ित। ए अल्लाह के रसूल, फलां औरत है, बड़ी कम नमाजें पढ़ती है, बड़े कम रोज़े रखती है, बड़ी कम ज़कात देती है, चंद पनीर के टुकड़े सदका कर देती है,
نماز بڑی کم ہے، لوگوں میں مشہور ہے، عورتوں میں مشہور ہے کہ یہ عورت نماز بہت کم پڑھتی ہے، روزے بہت کم رکھتی ہے اور صدقہ بھی بہت ہی کم کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خوبی ہے، ایک خوبی ہے اس کے اندر کہ یہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتی، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ اصل میں یہی اسلام ہے۔ میں تو حدیث میں نے آپ کو پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا المسلم، مسلمان آدمی کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان آدمی وہ ہے، مسلمان آدمی کی تعریف کیا ہے؟ کہ مسلمان آدمی وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، دوسرے لوگ محفوظ ہیں، یہ مسلمان آدمی ہے۔ تو کہا گیا اللہ کے رسول فلاں عورت ہے، بڑی کم نمازیں، بڑے کم روزے، بڑی کم زکوٰۃ، لیکن اس کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہیا فی الجنہ، یہ جنتی عورت ہے، یہ جنتی ہے۔ کہ اصل جو ہے اللہ کے ہاں جو عمل بڑا عظیم ہے، بڑا پیارا ہے رب العالمین کو، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنی زبان کی حفاظت کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی، ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ میں ان کا صحیح استعمال کروں گا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ آدمی جنتی ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے، غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، سخت گناہ ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ بندہ جب زنا کرتا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ نہ معاف کرے، رب نہیں معاف کرے گا۔ جب تک وہ نہ معاف کرے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا وہ رب اسے معاف نہیں کرے گا۔ لیکن زنا کا تعلق بندے اور اس کے درمیان ہے، اور بھی کوئی برائی ہے کوئی بندے اس کے درمیان ہے، لیکن جو حقوق العباد ہے جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا تو معافی نہیں ملنی۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے اوپر ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا